Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel, Eko Heri Channel. Oke, di sini tempatnya belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu mudah. Oke, don't forget to like and subscribe. Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Oke. Ya, apa itu simple past tense? Oke, mungkin ini kalian sudah pernah belajar simple past tense, tapi saya di sini akan menjelaskan secara lebih rinci. What is the simple past tense? Oke. Nanti kita akan belajar pengertiannya, rumus, contoh, dan latihannya. Jadi biar kalian lebih gampang teman-teman. Oke. So, the definition of simple past tense itu adalah sebuah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Ya. Kemudian, kita punya rumus. Ya, jadi ini rumus ini untuk memudahkan kalian mengingat. Ya. Jadi, positifnya subjek plus verb to. Kemudian negatif, subjek plus did plus not plus verb 1. Question, did plus subjek plus verb 1. Jadi jangan lupa bahwa bentuk past tense kita menggunakan verb 2. Ya. Tapi begitu kita ubah menjadi negatif, maka verbnya yang tadi verb 2 berubah menjadi verb 1. Begitu juga di question, juga berubah menjadi verb 1. Oke. And then, keterangan waktu dalam bentuk past tense, ya, we have yesterday, ya jadi yesterday morning or yesterday afternoon, last Sunday, an hour ago, 2 days ago, ya, 1 jam yang lalu, atau kita bisa menggunakan past date, in 1998 dan seterusnya, ya. Jadi ini keterangan waktu, bahwa keterangan waktu menunjukkan waktu di masa lampau. Oke. Kemudian contoh, ya. I have the formula of the verbs. For example, the positive, ya, subject plus verb to. Ya, jadi kita lihat contohnya di situ. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Jadi di situ kata kerja keduanya went. Ya, kata kerja pertamanya adalah go, tapi karena kita bentuk past tense, maka kita menggunakan went, bukan go. Okay? So you have to remember. And then the negative, subject plus did plus not plus verb 1. So we have to change, ya. Jadi setelah tadi when, ya, untuk membuat negatif, ya, Abdul tidak pergi ke Bali, ya. Abdul did not go to Bali for holiday last Sunday. Ya, jadi setelah tadi positifnya itu menggunakan kata kerja kedua, untuk negatifnya kita ubah jadi kata kerja pertama, go. Oke. Begitu juga dengan question. Did plus subject plus verb 1. Apakah did Abdul go to Bali for holiday last Sunday? Jadi did, kemudian yang saya beri garis bawah, go, ya, dia berubah menjadi kata kerja yang pertama. Oke. But you have to memorize. There is a two kind of verb, yes, regular and irregular. Apa itu regular? Regular verbs, ya, itu yang teratur. Irregular yang tidak teratur. Jadi kata kerja ada dua, kata kerja yang teratur dan tidak teratur. For example, misalnya di situ yang regular, verb 1 stay. Kita hanya cukup menambahkan ed di belakangnya. Ya, verb 2 nya stayed dan seterusnya sampai admire.
Ya, jadi itu teratur. Belakangnya ditambahi ed. Ya, it's different with the irregular verb. Berbeda dengan irregular, ya, go, when. Setelah go berubah menjadi when, kan tidak teratur. Buy, bought. Sampai tadi yang terakhir see, so. Oke. Jadi it's difference, itu perbedaannya. Jadi yang diingat regular teratur, irregular tidak teratur. Oke, next. So the for examples, ya. She played badminton yesterday. Please you can see the table, the rights. Oke, jadi di kota itu dia bermain badminton ya. Dia harus pakai kata kerja kedua karena past tense. She did not play, ya, dan tadinya played berubah menjadi play. She did not play badminton yesterday. Okay, and then the question, did she play badminton yesterday? Ya, jadi did, play-nya sudah jadi kata kerja pertama. Okay, do you understand? Okay, next example number 2. They visited my house 2 days ago. Mereka mengunjungi rumah saya. Visited, ya, sudah terjadi past tense. Maka kata kerja yang kedua. Negatif, she did not visit. Ya, kita tidak menggunakan id lagi, tapi cukup kata kerja pertama. Dilihat tabel. She did not visit my house 2 days ago. And then question, did she visit my house 2 days ago? Okay, so that is the difference. Okay, the positive, negative, and question. Next, the next example. We bought new shoes last week. Ya, bought kata kerja kedua. Please you can see the underlines of the word. We did not buy new shoes last week. We bought new shoes last week. Ya, I'm sorry. Yang question itu harusnya did you buy? Ya, itu salah ketiknya. Did you buy new shoes last week? Okay. And then example number 4. I spoke English last year. Saya berbicara bahasa Inggris tahun lalu. Kita ubah menjadi negatif. I did not speak. Saya tidak berbicara English last year. Tahun lalu. And then question. Did I speak? Ya, speak-nya sudah berpindah jadi kata kerja pertama. Did I speak English last year? Okay, that is the question. The example. Next, tadi itu adalah contoh yang kata kerja rumus pertama. Ya. Dalam bentuk past tense juga ada yang menggunakan rumus non-verb. Apa itu? Okay, let me see. The formula is the positive subject plus was or were plus complement. Ya, jadi sama levelnya itu kalau disamakan dengan is-mr. Is-mr itu present, tetapi kalau dalam past tense itu was or were. Oke. Complement. Complement itu apa? Ya, bisa lihat kotak di bawah. Complement itu bisa noun kata benda, adjective kata sifat, adverb kata keterangan. Jadi yang bukan kata kerja. Oke, negatif, subject plus was or were plus not. Cukup tambahin not ya. Plus complement. And then question, was or were plus subject plus complement. Ya. Jadi ini yang selain kata kerja. Oke, kita lihat contohnya. Oke, tapi sebelumnya kita kita lihat subjek ya. Jadi penggunaan was dan were. Jadi kalau was itu dipakai untuk subjek I, he, she, it. Kemudian were ya. Kemudian were itu you, we, they. Ya, jadi penggunaannya harus berpasangan, tidak boleh salah untuk memasangkan to be ya. Jadi was were itu to be. Oke. Next example, she was very happy. Ya, dia sangat bahagia, tapi menggunakan was.
Ya, lampau. Saya bahagia, tapi kan sudah terjadi lampau ya. Negatif, she was not very happy. Was she very happy? Yes. Oke, jadi cukup tambahin not ya. Gampang. Oke. Example, they were hungry. Hungry itu kan lapar ya, dia kata sifat. Maka tidak menggunakan did lagi, tapi were ya, kita menggunakan were. They were not hungry. Were they hungry? Ya, jadi itu. Jadi cukup tambahin not, dan was atau were tergantung dari subjeknya, menggunakan was atau were. Okay, let me see the exercise. What is the answer? My father blah 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 me money yesterday. It is a past tense. So what is the answer? Use. We have to use the verb to. Okay, the answer is give. Okay, good. Next, what to answer? They blah 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 said. We use the to be of past tense. They, maka pasangannya adalah were ya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. If you have any question, please you can write your comment, and don't forget to like and subscribe. Okay, see you next time. Thank you.